Luto ako guys, kalabasang ginitaan guys. Mayroong sitaw. Mayroong sitaw. Badi, may sawg yan, tinapa at daing. Yan guys. Sarap yun guys. Tapos meron pa akong malunggay na panlagay. Pero mamaya pa to guys, malunggay. Tapan lang na natin guys. Balikan natin maya. Yan na mga guys. Ito na guys. Thank you for watching. Atong ginataang kalabasa. May malunggay, may sitaw, at daing at tinapa. Yan na mga guys. Thank you for watching guys. Mahaba din yan guys. Kaya lang ano ko guys, yung short video lang guys. Kasi hirap magpanood ng mahaba na video. Ang tama na lasa. Thank you for watching.